li trebate farbanje kuće ili stana, postavljanje zidnih papira, postavljanje tepiha, vodoinstalaterske radove ili bilo šta drugo oko kuće? Obratite se sa punim poverenjem na Albanian Flag Company, telefon 262 3026. Istoga dana će doći da vam naprave besplatan proračun radova. Albanian Flag Company, telefon 262 3026. Za sve potrebe oko izgradnje, nadogradnje i pregradnje postoji samo jedno mjesto i jedno ime na koje treba da se obratite. To je Boka Construction Company. Boka ima stručnjake za sve građevinske poslove. Boka ima osiguranje i garantira za sve poslove. Boka će vam izvršiti i besplatan proračun radova, a za naše zemljake specijalno niske cijene. Pripremite olovku i papira i zabilježite ovu adresu i telefon. Vi koji to niste uspjeli sada, budite spremni jer će se ovaj oglas ponoviti u drugom dijelu programa.